నేను మా కోయటి అతను ఇద్దరం కలిసి గొర్రెను కొని మాంసం కట్ చేసుకొని తీసుకురావడానికి వెళుతున్నాం. ఆ కంపెనీ జహరా నసీం దగ్గర ఉంది. మా కోయటి అతను బయటికి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా డ్రైవర్ ఉండాలి, లేదా వాళ్ళ పిల్లలన్నా పోతారు. కానీ అందరిలాగా కాకుండా పర్వాలేదు, బాగానే చూసుకుంటాడు. బాగున్నా బాగలేకపోయినా కుటుంబం కోసం ఇంత దూరం వచ్చాక చేయక తప్పదు కదా. డబ్బుతో మన జీవితం ముడిపడి ఉంది, అంతే జీవితం. మా కోయట అతను చూడండి గొర్రెల కాడ ఎలా బేరం ఆడుతున్నాడో. سفر شوالي موجود شنو شوالي اردن جورجيا وين كم سعر داخل سوق شوال؟ والله داخل سوق شوال 105 100 كلها موجودين. هذا مال جورجيا. شنو عندك محل بمحل كبير شنو فيه؟ جيب محل جيب كبير كبير وفوق الحال. ايه كيف لا لا ما في نوم. الكبير ما لا ما يبي هذا. هذا كبير كبير ما في كبير بعد. ما في استعمل ما يجي لهم. هذا اللي والله هذا كلام واجد. دي بات كبير. دي كبير. متى جميع؟ واجي شهر 10. زمان سافر والله. كم 6 شهر هذا؟ 8 شهور. هذا ما في لحم صغير هذا. هذا شوف اسمع انتاكم انا هذا السوق شرمه حاجه سلاك مفصا هذا اللي شرمه كبير سلاك يجي هاي شكل بعدين دقيق ليش انا اعرف انت انا ما اقول انا اقول كشتلي هذا ليش هذا لون ساكت شوف هذا سلاك يجي هاي شكل هذا لون عرفي كم هذا؟ هذا 105. ఈ గొర్రె ఎన్ని కేజీలు ఉంటుందో ఒకసారి చెప్పగలరా కామెంట్లో? شوف انت بي لحم واجد انا مسؤول انا اقول كشتلي كم هذاك؟ جيب اول كم هذاك هو؟ اي طب شامك انت لو هذا سلاك لا نجي هذا شرم الوكيل هذا حرتي انت شوف صوره على نفسه سلاك يجي نفسه ما يجي خرب. كم هذا السعر؟ هذا 103. كم؟ 103 والله مش كان 105 ايش بالي هذا مو زين انت 105 ايش فايدة داخل السوق 70 75 اول والله قصد على الهند 90 هذا مره مو زين 90 هذا الاموال كم هذا اخر شيء؟ في 30؟ كيف اذا شنو انا اعرف اذا كم اخر شيء هذا؟ هذا 105 شهر تقريبا 105 ابراهيم هذا اللي رخلة كم رخلة؟ رخلة مجرد 115 110 اطلع شويه هذا كله اموال خلاص ودي هذا ఒక గొర్రెను కొనుక్కొని తీసుకొని వచ్చేసినాము ఆ మాంసం కోసే కాడికి. ఆ టోకెన్ తీసుకొని మా వాడు టోకెన్ తీసుకుంటున్నాడు చూడు. ఆ టోకెన్ తీసుకొని ఆడ గొర్రెలు కోసేదానికి ఆడ లోపలికి చేయాలి. అక్కడ అతను తీసుకొచ్చాడు గొర్రెని. ఆ గొర్రెను తీసుకువచ్చి అంతా వాళ్ళు కోసి అన్నీ చర్మం తీసేసి కోసేసి అన్నీ చేసేసరికి అంతా 10 నిమిషాలు పడుతుంది. 10 నిమిషాల్లో గొర్రెని నీట్గా కొట్టేసేసి మనం చిన్న చిన్న ముక్కలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకునేదానికి చేసి ఇచ్చేస్తారు. ఆ బ్యాగులు తీసుకొని నేను బండ్లో పెట్టేసుకొని మా వాడు నేను బయలుదేరి వచ్చేసినాం. ఈ కోయట్లో గొర్రెల మాంసము ఇంకా కొన్ని మాంసం కట్ చేసేదానికి కొన్ని సంస్థలు వాటిని నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి. మేము జహరా నసీం దగ్గర ఉండే కాడికి పోయినాము. ఆ కంపెనీ పేరు ఏదో మనకు తెలియదు, అంతా అరబీలో ఉండదు. మా వాడిని అడిగితే ఏందో హెరాపియా అన్నాడు. హెరాఫియా ఏదో మనకు తెలీదు. మొత్తానికి మా వాడు నేను వచ్చేసినాం ఇంకా.